Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a tocar rápidamente, vamos a empezar con esta porción número 45 de este ciclo bíblico. Let's start with portion 45 of this cycle. Vamos a ponernos de pie para orar. Let's stand to pray this afternoon, this evening, esta tarde. Vamos a ponernos de pie para orar. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por tu gran misericordia, Santo Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos, Dios mío, este tiempo, Señor. Por permitirnos, bendito Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, porque tuvimos, Señor, el tiempo, Señor. Aprovechamos, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque nos das vida, nos das entendimiento, Señor, nos das fuerza, nos das salud para estar en este lugar. We thank you, Lord God, for your great mercy. For give us health, Lord Jesus. You give us health and strength, Lord God, to be here. Y tú, Señor, nos provees tu palabra. And you give us your word, Lord God. Ayúdanos a entender tu palabra cada día más, Señor. Help us to understand your word every day more and more. En el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos pueden gritar amén? You can say amen. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a revisar la semana número 45, porción número 45. We're going over portion number 45, week number 45. Lleva por nombre y supliqué, and it has the title of I pleaded. Amen. And I pleaded. En hebreo es Vait Hanan. Gloria a Dios. ¿Y por qué no vamos rapidito? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer un buen momento ahí. Let's go to the scriptures. We're going to read at chapter 4, verse 1. Estoy hablando del libro de Deuteronomio. I'm speaking about the book of Deuteronomy. Amén. Vamos a leer varios versículos ahí. We're going to read several verses there. Y luego nos vamos a ir al capítulo 6. And then we will go to chapter 6. Amén. Desde el versículo 1. Igualmente, also from chapter 6, from verse 1 on, also. Amen. Vamos a leer. Let's read. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Deuteronomy, chapter 4, verse 1. I will be reading in Spanish. Let me see. I'll be reading in Spanish. Voy a estar leyendo en español. Amen. For those that prefer English, I would suggest King James Version, the translation. You can also use the Complete Jewish Bible. That's another suggestion. English Standard Version is another suggestion. And the NASB, I don't know if they have it listed here. Yeah, New American Standard Bible is a good one. NASB. Also NASB 1995 sounds good. Amen. Those are just a few suggestions. Amen. Pero voy a estar leyendo en español de la Reina Valera. I'll be reading in Spanish from the Reina Valera 1960 version. Reina Valera 1960. Deuteronomio 4, versículo 1, y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Verse 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, estos estáis vivos, todos estáis vivos hoy. Verse 5.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. I read to verse 8, chapter 6, leí hasta el versículo 8 del capítulo 6, vamos a brincar, hacer énfasis en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Now we're going to go and reference Deuteronomy chapter 6, verse 1 until, I believe, 8 or 9. Amen. I'll be reading in Spanish, verse 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verse 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verse 4, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con nuestra presentación ya que hemos leído esta porción. Amén. Lleva por nombre y supliqué. This portion goes by the name and I pleaded. Amén. Porque al principio de esta porción vemos que Moisés está suplicándole a Dios Todopoderoso. Amén. Si hay una persona que merecería entrar a la tierra, sería Moisés. We begin with this title because at the beginning of this portion we see Moses pleading with God to let him enter into the land, because if there's one person that we can think of that deserves to go into the land, it would be Moses. Sería Moisés el que debería estar entrando. It would be Moses going in. También Josué y también Caleb, also Joshua and Caleb. Pero pensando en todo lo que sacrificó Moisés, thinking about everything that Moses sacrificed,
Yo pensaría que Moisés debería de tener esa recompensa de entrar a la tierra. You know, after sacrificing everything that he sacrificed, I would think that Moses earned the right to go as a reward, to enter into the land. Mas, sin embargo, vemos que Moisés no pudo entrar. However, we see that Moses was not able to enter. Amen. Porque Dios es un Dios muy exacto, because God is a very exact God. Dios es un Dios que se espera que seamos conscientemente obedientes nosotros. God is a God that expects us to be consciously obedient to Him. Amen. Y hubo un momento en el cual Moisés perdió todo entendimiento, se dejó llevar por sus emociones y desobedeció a Dios en un aspecto tal vez pareciera muy minúsculo para muchos de nosotros. But we reach a moment in which Moses was not consciously obedient to God, and in a fit of rage and emotions, he veered off from the instruction that God gave him. Amen. Moisés se alejó un poquito de la instrucción de la instrucción que Dios le dio en un aspecto muy específico. Moses departed from the commandment of God, a very specific commandment that God gave him. Amen. Cuando Dios le pidió a Moisés que hablara a la piedra para que saliera agua de ella nuevamente, when the Lord asked Moses to speak again to the rock so that the rock would yield water once more for a second time, porque hubo una primera vez, tiempo antes, que el pueblo estaba quejándose que no tenía agua, because there was one time before that the people again were nagging and were complaining that God would not give them water. Ahora estamos en una segunda ocasión. Now we're in a second occasion. Y Moisés, dejándose llevar por las emociones, una emoción de enojo, de ira, because Moses let himself go and was driven by an emotion of anger and ire. Amén. De ver al pueblo que después de tanto milagro, tras milagro, tras obra milagrosa, aún así mostraban infidelidad hacia Dios, falta de fe hacia Dios, because the people continuously, after seeing miracle after miracle after miracle after miracle that God did in front of them in their favor, the people were still showing unfaithfulness to God and were still showing lack of faith, lack of belief. Amén. Así que en vez de hablarle a la piedra, como Dios le había dicho, Moisés golpeó la piedra. So instead of Moses speaking to the rock a second time as the Lord had told him to, this time he struck the rock out of anger. De coraje le pegó a la piedra. Amén. Pero vemos que Moisés suplica a Dios. We see that Moses pleads with God. Y por eso es el nombre de esta porción. Al principio vemos que Moisés está suplicando a Dios, and therefore the name of the title of this portion, and we see Moses pleading with God que lo dejara entrar a la tierra, for the Lord to let him into the land, to see the land. Amén. El nombre de esta porción en hebreo es Vaet Hanan. The name of this portion in Hebrew is Vaet Hanan. Vaet Hanan el Adonai Vahet Achi Leimo. Así es como se dice en hebreo, that's how we said it in Hebrew. Que significa, entonces supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo, in which Moses says, then I pleaded with the Lord at that time, saying. Amén. Y así comienza esta porción. Vaet Hanan el Adonai. Vemos que Vaet Hanan significa yo supliqué. Moisés dice, yo supliqué al Señor. In English it says, Vaet Hanan means, Moses says, I pleaded. Vaet Hanan, I pleaded with God. Amen, with the Lord. Vaet Hanan viene de una raíz de gen o Hanan, que significa acción en misericordia, acción de misericordia. Una acción
que muestra misericordia o una acción que insinúa o pide misericordia o pide un favor que se haga a mi persona. Amén. The Hanan, the root is hen, which means mercy or favor or grace. And by Hanan, Hanan can be somebody showing mercy to someone else, or an action to incite or to insinuate for one to be shown mercy. Amen. Así que en este caso vemos que no es que Moisés está tratando de mostrar favor o mostrar gracia o mostrar misericordia a alguien, sino que Moisés está pidiendo, está hablando con una insinuación de pedir un favor, de pedir una misericordia, de pedir gracia ante Dios. So we don't, in this case, we see Moses is not trying to show mercy or favor or grace, but he's trying to insinuate with his words for God to show him mercy, for God to show him favor and grace. Amen. Porque él está tratando de persuadir a Dios, por favor, déjame entrar a la tierra. Because he's trying to persuade God to please, Lord, let me enter the land. Amen. Le pide a Dios que entre a la tierra, pero se le es prohibido entrar. It is prohibited from Moses to enter the land. And he can only see the land from far away. Y Moisés solamente puede ver la tierra de lejos. Amén. Dios le dice, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este atrás de ti, y mira hacia el oeste, al otro lado del río. The Lord tells them, look to the north, look to the south, look to the east behind you, and look forward to the west across the river. And you will, that's as much as you can do. Y le dice el Señor, eso es lo único que vas a poder hacer, no vas a poder entrar. Pero el Señor le dice a Moisés, pero tu siervo, al siervo que te sigue, Josué, but your servant, Joshua, who follows you, your servant, he will guide the people in. Tu siervo, Josué, él va a dirigir al pueblo a que entre a la tierra prometida. Amén. Y es ahí que vemos que inmediatamente seguimos con el tema de este libro. Immediately we continue with the theme of this book. Todo el libro de Deuteronomio, the entire book of Deuteronomy. Es una exhortación a guardar la palabra de nuestro Dios. The whole book is an exhortation to read, not to read, but to keep the word of God. Amen. Y entra en detalle acerca de mandamientos, estatutos y decretos. And the scripture, the Bible, this portion of the scripture goes into detail. Talks about the commandments, the statutes, and the decrees. Amen. Cuando nosotros solamente se nos habla de mandamientos, when we are only taught about commandments. Amen. Solamente se nos muestra parte de la verdad. We only show part of the truth. Amen. Porque no tan solo son los mandamientos, because it's not just the commandments. Y todos podemos decir los mandamientos. Podemos por lo menos decir que son 10, entre comillas. Many of us can say that it's 10 commandments. We might not memorize them, but we know it's 10. Amen. Sin embargo, nuestro Dios también nos da estatutos y decretos. However, the Lord also gives us statutes and decrees. Amen. Que son la manera en cual nosotros podemos guardar los mandamientos, which end up being a way in which we can exercise the commandments. En otras palabras, los estatutos y los decretos son una forma, son la manera en que podemos tomar acción para guardar los mandamientos de Dios. Amén. También vemos en esta porción las bendiciones que vienen por guardar y practicar la palabra. Amen. In this portion, we also see blessings mentioned. The blessings, the positive consequence, if we want to say it that way. If we keep and practice the word of God. Amen. En esta porción también vemos
una relación cercana. Se habla de la relación tan cercana que Dios, nuestro Dios, Jehová, Yud-Heh-Vav-He, tiene con su pueblo. In this portion, we also see how close a relationship and how close of a tie the Lord, Yud-Heh-Vav-He, the Lord Jehovah, has with his people. Amen. Y también vemos consecuencias por despreciar a nuestro Dios. And we also see the consequences that come if we decide, amen, to despreciar in English, how can I say it? To disrespect, to disobey, to disregard our God. Amen. To reproach our God. Amen. ¿Por qué despreciar a Dios? Why use this language? ¿Por qué usar este lenguaje? Why use such strong language as to reproach God or to disrespect or disregard our God? Amen. Why? Why choose such a verb? ¿Por qué escoger tal verbo, despreciar? Why do we use such verbs as reproaching God or disrespecting or disregarding God? Amen. Porque efectivamente, because effectively, amén. Aunque nosotros pensemos que no, yo no odio a Dios, aunque yo piense, activamente yo no odio a Dios, activamente yo no estoy tratando de rebelarme contra Dios, activamente yo no estoy maldiciendo a Dios con mis palabras, activamente yo no intento decir que estoy en contra de Dios. Amen. Because why do I use these kind of words? Because we might say, well, I'm really not against God. With my words, I'm really not against God. With my words, I'm not cursing God. With my words, I'm not saying that I don't believe in God. With my words, I'm not saying and I'm not showing myself actively against God. Amen. Pero el problema es que para mostrarle a Dios que uno no le importa a Él, que a uno no le importa a Dios. But in order for us to show God that we ourselves don't really care about Him, nosotros, la forma en que nosotros le mostramos que Él no es una prioridad de nuestras vidas, one way in which we show Him that He's not a priority in our lives, la manera en cual nosotros le indicamos a Él que no es importante, or the way that we show God that He's not important, es cuando nosotros despreciamos su palabra. That happens when we disregard His word. Cuando no nos importan los mandamientos de Dios, when we don't care about the commandments of God. Cuando no nos importan los estatutos de Dios, when we don't care about the statutes of God. Cuando no nos importan los decretos de Dios, when we don't care about the decrees of God. Amen. Esa es la forma en cual nosotros le decimos a Dios, Dios, yo te desprecio. That is the way in which we show God, God, I despise you. Amen. Suena algo duro, it sounds something harsh, pero la realidad es esa. The truth is what it is. Amen. Nosotros no estamos levantando nuestros puños al cielo y maldiciéndolo. We're not raising our fists to heaven and damning God with words, with curses and denigrating words towards Him. No. No. No se necesita hacer eso para ir en contra de Dios. You don't need to do that to go against God. La manera en cual se va en contra de Dios es ir en contra de la palabra de Dios. The way we show God that we are against Him is not caring about His word. Showing Him that we don't care about His word. Porque a nosotros mostrarle a Dios que no nos importa su palabra, because when we show God that we don't care about His word, en otras palabras, cuando no queremos leer la palabra de Dios, in other words, when we don't want to read the word of God, en otras palabras, cuando no queremos aprender la palabra de Dios, in other words, when we don't want to learn the word of God, en otras palabras, que no queremos poner en práctica la palabra de Dios, in other words, when we don't want to put the word of God to practice in our lives, nosotros le estamos diciendo a Dios que su palabra no es importante. We're telling Him that His word is not important. Y sin embargo,
¿Qué es lo que Él nos dice en su palabra? However, what is it that He tells us in His Word? Lo acabamos de cubrir. We just covered it. Amén. Estoy leyendo de la palabra de Dios. I'm reading from the Word of God. Es una traducción, es a translation. Pero es una traducción hecha en buena fe. Es a translation that's done in good faith. And, you know, it's a good effort. Es un buen esfuerzo. Aunque siempre debemos regresar al original, even though we always need to return to the original. Amen. Pero podemos entender eso de lo que leímos. But we can understand the Word of God from what we see. Porque mira lo que dice nuestro Dios en capítulo 4 de nuevo de Deuteronomio, versículo 5. What does Deuteronomy chapter 4 verse 5 say? En Spanish, en español dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, dice Moisés, como Jehová, mi Dios, me mandó. Moses says to the people, look, I have taught you statutes and decrees, as the Lord our God has commanded me. Amén. Moisés está dando la palabra que Dios quiere que él diera al pueblo. Moses is giving the people the word that God wants him to give to the people. En otras palabras, Moisés está dándole al pueblo la palabra de Dios mismo. In other words, Moses is giving the people the word of God itself. No son las palabras de Moisés. Las palabras no se originan con Moisés. No son palabras de Moisés. The words that Moses gives the people do not originate with Moses. They're not Moses' words. Moses is just the messenger, and he's just telling what God is telling him to say. Moisés solamente es el vocero, es el mensajero. Él solamente está diciendo lo que Dios quiere que él diga. No es que la palabra originó con él. It's not that the word originated with Moses. Amén. De igual manera, como cuando se predica del altar, the same way as when there's a preaching coming from the altar. Dios permite que un predicador hable lo que hable porque es lo que Dios quiere que hable. Si es que ese predicador ha ayunado, ha orado y está buscando la dirección de Dios. God allows for a preacher to say the words that come out of his mouth if it is that preacher has fasted, has prayed, and has been seeking for God's guidance so that God directs him on what to say. Amen. Es el mismo caso que vemos en la palabra de Dios. It's the same situation going on in the Word of God. Y ahora los vemos escrito y constituyen los libros que Dios le dio a Moisés. And we see it written down. It has been constituted as the books that God gave Moses. Amen. Y dice, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. It says, do those statutes. I taught you the statutes, so that you may do those in the midst of the land in which you will enter to take possession of it. En otras palabras, Moisés le está diciendo al pueblo, tu Dios te está dando un estilo de vida en estas palabras que te está dando, que te dio. In other words, God is giving you a lifestyle in the words that He has given you for me to teach you. Para que las pongas por práctica cuando entres a la tierra, so you can put them to practice when you enter into the land. Amen. Porque van a entrar a la tierra, yay, oh, ganamos la tierra. ¿Ahora qué? Now what? It's because the people are going to enter the land and, whoa, yay, hooray, we got the land. Okay, now what? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer de lunes a viernes? Now what am I going to do from Monday to Friday? Ahora, ¿cómo debo de vivir? Now, how am I supposed to live? Los 7 pueblos que el Señor, los 7 pueblos más grandes que el Señor me dijo que yo iba a sacar, ya los saqué. ¿Ahora qué? Ya no hay gigantes que matar. Ya no hay jebuseos. Digo, perdón, los jebuseos todavía no. No, ya no hay amorreos, ya no hay cananitas. Ya no hay fereceos, ya no hay hititas. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar?
So what am I going to do with my Monday through Friday? There's no more Hivites. There's no more there's no more Hittites. There's no more Canaanites to get rid of. There's no Amorites to get rid of anymore. There's no more giants to take my time to get out of the land. Now what I do with my time? Ahora qué hago con mi tiempo? Hermano Pastor tiene un comentario. Pastor has a commentary. Yeah, I just wanted to comment on this portion, since Moses is telling the people, obey these commandments and you'll enter as you enter into this land. And in the land, anybody who doesn't obey these commandments, you need to get rid of them. You need to separate yourself from them, because they will not inherit what I have for you. And so one of the interesting things about this portion is that it is implied in the portion by God and Moses that if you live this style, if you live according to the Torah, according to the Word of God, to the commandments, then God is going to give you a community. God is going to give you a place for you to dwell with like-minded people, people that are like the tribes, that desire to obey God's word, that desire to live this way. And God tells Moses to tell the people, if you come across people that don't want to obey the word of God, get rid of them. That he says that explicitly, and he says it implicitly. And so I think it's interesting because many times we find ourselves around people that, they might be Christians, they might carry Bibles, they might go to church, whatever, but they're not interested in obeying these commandments, in doing the word of God, in having zeal for God. And the word, the portion, the book of Deuteronomy is exhorting us. Moses is exhorting the people and telling them, hey, if they don't want to obey, get rid of them. And if you do that, then I will bring more people. I will bring a community of people. I will bring people that desire to serve me. And we see that through history later on in the book, and later on in the rest of the Jewish people and the Israelite people, the Hebrew people, how those that did not want to obey got exiled and got conquered and got enslaved and died and so forth. But in the land, in the community, there always dwelled a group, a remnant, a group of people that desire to serve God. And so I think that's very interesting to note. I think it kind of helps us understand where we are and where we need to go. Amen. As we learn, the will of our God. Amen. Definitivamente es la voluntad de Dios. Definitely the will of our God. Estamos cubriendo el libro de Deuteronomio. We're covering the book of Deuteronomy. Casualidad que es el libro que nuestro Mesías Salvador, Jesucristo, Yeshua, citó más. Is it any coincidence that this is the book, Deuteronomy, the book that our Messiah, our Lord, or the Christ, Jesus, Yeshua, is it coincidence that this is the book that he referenced the most? No. No es coincidencia. No, es no mere coincidence. Amén. La palabra de Dios es importante y es un estilo de vida, and it's a lifestyle. ¿Por qué? Nuevamente en el capítulo 4, again in chapter 4, versículo 6, verse 6. Guardadlos pues, los mandamientos, los estatutos, los decretos, the commandments, guard the commandments, keep the commandments, the statutes and the decrees. Guardadlos pues y ponerlos por obra, para que porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hello. You would just read verse 6 in English. I'll transliterate it from Spanish. Keep them, therefore, and put them to work. Put them into action. In other words, do the commandments, do the statutes, do the decrees of God. Because this is your wisdom and your intelligence
before the eyes of all the other peoples and all the other nations of the world, those which will hear, those nations will hear all these statutes and all these precepts and all these decrees and these commandments, and they will say, certainly, this is a wise and understanding people. This is a great nation, this is. El guardar los mandamientos de Dios, como fueron dados a Moisés, te va a hacer una gran nación. Keeping the commandments of God, the way He gave them to Moses, will transform you into a great nation. ¿No me lo creen? You don't believe it? Dios lo dijo. God said it. Usó a Moisés. He used Moses. Para que dijera lo que quería decir, so that he would say what God wanted him to say. El versículo 7 sigue, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está este Dios, este Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto nosotros le pedimos. Verse 7 says, because what great nation has gods that are so close and near to them, the way this one God, the way Jehovah God, our God, is to us and everything that we ask Him for. Are we going to believe the word of God? ¿Vamos a creerle la palabra de Dios? Vuelvo a decir, este es el libro que nuestro Mesías hizo más referencia. This is the book that our Messiah made more reference to. ¿Y qué nación grande hay? ¿Qué nación grande hay? It says, verse 8, what great nation is there? The book is already calling us great if we keep the commandments. El libro ya nos está diciendo que somos una nación grande por seguir la palabra de Dios. ¿Nos queremos pensar en grande o queremos pensar en pequeño? Do we want to think great or we want to think low or little? Versículo 8 nuevamente, verse 8 again. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? What great nation has these statutes and judgments, righteous judgments, and as it is with all of this law that I put before you today? Hermano Pastor, Brother Pastor. I just wanted to share a comment on studying the Word of God, because it has become our endeavor and our responsibility to study it. I heard Dr. Jordan Peterson this week. He was describing IQ among different ethnic cultures, among different people, and he was talking about the Jewish culture, the Ashkenazi Jews that study the commandments, the Torah, and they have Jordan Peterson says that research shows that people that study the Torah, the commandments, have an IQ that is 10 points higher than people that do not, than other cultures. And so it's not because they're better or they're smarter, it's just that they chose to read and study from a young age, which is the commandment, that we're reading in this portion. And if you raise a child studying the Word of God, his intelligence is higher, and he's able to outperform other people and get higher paying jobs and score better in math and in science later on in life. And so this business, this instruction of studying the Scripture has great implications, to such a point that Dr. Jordan Peterson has psychometric data that shows the advantage of studying the Word at a young age as a child. El psicólogo, el doctor Jordan Peterson, ya tiene información psicométrica, no palabras
análisis, números, cifras, pruebas, mediciones. Se ha hecho una medida que muestra que la persona que estudia la palabra de Dios tiene un cociente de intelecto por lo menos, en promedio, por lo menos 10 grados mayor, 10 puntos mayor a una persona que no busca estudiar la palabra de Dios desde pequeño, desde pequeño. Amén. Que la palabra de Dios, como dice el Salmo, as the Psalm says, the word of God, la palabra de Dios, dice el Salmo, trae aliento, da aliento y hace sabio al necio, al sencillo. Amén. Ya, el sencillo. Amén. En otras palabras, el que es sencillo de mente te eleva. The person that is simple in mind, the Lord will elevate you. He'll elevate your intellect. Él te va a levantar el intelecto. Amén. Para empezar, te va a quitar la baja estima. To start with, he'll take the low esteem away from you. Que piensas que no sabes, que no eres inteligente, que no eres listo, que no tienes sabiduría. You think that you're not intelligent, that you're not smart, that you don't have wisdom. Estudia la palabra de Dios, study the word of God, y créele lo que Dios dice, and believe what God says about you. Y obedece sus mandamientos, sus estatutos y sus secretos, and obey His commandments, His statutes, and His decrees. Amén. ¿Cómo voy a saber sus mandamientos, sus estatutos y decretos? How am I going to know what are His commandments and His statutes and His decrees? I mean, yo entiendo cuáles son los mandamientos, son 10 mandamientos. I understand that, there's 10 commandments. Bien haces, you do good. Vamos por más, let's go for more, porque eso es exactamente lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Let's go for more because this is exactly what God wants us to do. Aquí está escrito. It says it right here. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. To keep all the statutes and all the commandments that He shows us. Y no tan solo los estatutos, también los decretos. Not only the statutes, but also the decrees. No entendemos cuáles son los estatutos y los decretos porque nunca se nos han enseñado. We don't understand the statutes and the decrees because we have never been taught. Es necesario buscar la palabra de Dios porque es lo que estamos tratando de estudiar aquí. Los estatutos y los decretos de Dios. The statutes and the decrees of God. Ya sabemos, tenemos una idea de los mandamientos because we have an idea what the commandments are. Pero debemos empezar a entender los estatutos y los decretos. But we need to start understanding what the statutes and the decrees of God are. Porque esas dos cosas son un complemento que nos llevan a mejor guardar los mandamientos de Dios. Because those are two subjects, two aspects of God's word that lead us to follow the 10 commandments even better. Amén. Por eso nuestro Señor, nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua, that is why our Messiah, our Christ, Jesus, Yeshua, dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. That's why He said, man shall not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Guess what? ¿Adivina qué? Eso incluye los decretos de Dios y sus estatutos. That includes the decrees of God and His statutes. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos los mandamientos, los estatutos y los decretos. Amén. Y vemos también en el versículo 6, en verse 6, we see very clearly, vemos bien claramente con lo que comienza el capítulo 6, versículo 1. Look at chapter 6, Deuteronomy chapter 6, verse 1. Look at what it begins with. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. ¿Para que nos sentemos encima de ellos? No. ¿Para que los veamos de lejos? ¿Nomás y ahí se queden? No. ¿Para que los leamos, sepamos qué son, pero no hagamos lo que dicen?
No. Para que los pongamos por obra. Amén. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. In the land, it says, verse 1, chapter 6, verse 1, these, I'm transliterating, these are therefore the commandments, statutes, and decrees that our God, the Lord our God, has commanded for that I teach you, and that you may put them to work. And so when you enter into the land that did you enter into to take it and to possess it. Pero nosotros no somos el pueblo, no estamos tomando ninguna tierra. But we're not the people. We don't have any land to possess. Tal vez pienses que no tienes una tierra, pero tienes un propósito que cumplir en tu vida. You probably think you don't have a land, but you think you have a purpose to live, to do in your life. I mean, come on. El propósito de ellos en aquel momento era tomar la tierra. The purpose for them was in that moment to take the land. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, if we say that we're sons of God, número uno, estamos reclamando una identidad al decir que somos hijos de Dios. Number one, we're claiming an identity once we say and we claim to be sons of God. Así que número dos, tiene que haber un propósito. So number two, there has to be a purpose. Porque Dios nunca da identidad sin propósito. Because God never gives you an identity without a purpose. Al pato el Señor le dijo, haz quack. Al perro Dios le dijo, ladra. La vaca, ¿qué le dijo Dios que haga a la vaca? Lo que la vaca hace. Ejemplos bien simples, bien elementales, bien primarios, ¿verdad? Very primary, very elementary examples, right? A dog is supposed to quack. A cow is supposed to, right? Exactly. Everything has a purpose. Todo tiene un propósito. Y Dios no nos dice que somos hijos de Dios nomás para que estemos ahí como si nada, como que todo nos tiene que caer encima y no tenemos que hacer nada. Como que todas las bendiciones, todo lo que pensamos que son bendiciones, todos los favores físicos, todas las riquezas o cosas materiales caigan en nuestro regazo, así nomás. Porque somos hijos de Dios, porque lo reclamamos y ya. We can't expect for all physical things and physical quote-unquote blessings that we say are blessings and physical things and blessings that we call and all these things just fall in our laps just because we claim an identity. No. We need to act out that identity. Nosotros tenemos que actuar como se debe de actuar conforme a la identidad que nosotros clamamos ser. Hermano Pastor, ¿tenía algo que decir? Pastor has something to say? I just wanted to say that the Hebrew people in those times had an instruction to conquer the land literally. We also have a commandment from Messiah to go to the nations. And according to Deuteronomy 32, the divine council worldview, we are agents of Jesus to conquer all the nations in his name back to Torah until we go back to what Revelations call a new creation, which is a new Eden. It is God's purpose and desire in the book, in the scripture. That's why he pours out his spirit for us to go and conquer the whole earth back to his word. We are conquering. We are conquering here in Houston. We're conquering in this piece of land that we are at, to as many people from as many nations that will hear the word of the Lord, come to the word of the Lord, practice the word of the Lord. Gracias por complementar esta enseñanza, hermano Pastor. Thank you for complementing the teaching, brother. Porque en aquel entonces ellos estaban por tomar esa tierra, esa sección que Dios le dio.
Because they were about, the purpose for that generation was to conquer and take the land, the specific land that God had promised to them specifically at that moment. Amén. Pero ahora, el Señor, en aquel entonces, era esa porción de tierra. In that day, it was only that portion of land. Ahora el Señor está diciendo, toda la tierra me pertenece. Now God is saying, all the land belongs to me. Como lo dice en el Salmo. Y todo el ganado sobre 1000 colinas, and all the cows on 1,000 hills. It all belongs to him. Todo le pertenece a él. Y él lo quiere de regreso, and he wants it back. Y ahí es donde hay una relación de menor a mayor, de ligero a pesado. Okay, and this is where we have a relationship from light to heavy, small to large. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. You were faithful to me in the little. Enter into the greater. Vemos esa relación de Cal Baomer, como se dice en hebreo. Cal, chiquito, ligero, Baomer, grande, pesado, de más consecuencia. Something that is from a lesser consequence to a greater consequence. No estoy diciendo que la tierra de Israel no sea de gran consecuencia. I'm not saying that the land of Israel is not of great consequence. Está profetizado que toda nación se va a cortar contra Jerusalén. Está pasando en este momento. Porque todo culmina ahí. Es una tierra de gran importancia. Because the land is a land of great importance. Everything is culminated in Jerusalem. Prophetically. Every nation that comes against it will gash itself, will cut itself. Amen. Pero, una tierra pequeña. It's a small land. Dios está pidiendo conquistar el resto del mundo. God is asking to conquer the rest of the world. Militarmente, lo físico, no. God asking to do a military expedition to conquer the physical, no. Conquistar espiritualmente, conquer spiritually, por medio de su palabra, through His word. Amén. Mostrando nosotros que nos identificamos como sus hijos, us, that we identify as His children, viviendo el estilo de vida que dice la palabra de Dios, living the lifestyle that the Word of God gives us, mostrando el Evangelio en nosotros, showing the gospel, manifesting the gospel, manifestando el Evangelio a la gente perdida, to the lost people. A la gente que camina en oscuridad, to the people that walk in darkness. Porque si tú tienes la palabra de Dios es lumbrera a tu camino y lámpara a tus pies, como dice el Salmo. Because if you are walking in the Word of God, your light is the light of God, and it's a lamp unto your feet and a light unto your path. Esa es la palabra de Dios. That is the Word of God. Y si tú caminas en la palabra de Dios, and if you walk in the Word of God, in other words, en otras palabras, si tú practicas la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, if you practice the commandments, the statutes, and the decrees of God, tú vas a caminar en luz. You will walk in light. Y toda la persona que está en tinieblas te va a ver porque hay luz en tu vida. And everyone else that's walking in darkness out there is going to see you because you are walking in light. Porque tú estás caminando la palabra de Dios, because you are walking according to the Word of God. Porque tú pones en práctica la palabra de Dios, because you put the Word of God to practice in your life. No tan solo dices que eres un hijo de Dios. Not only do you say you're a son of God, pero te manifiestas como un hijo de Dios. But you manifest yourself as a son of God. Pones en práctica la palabra de Dios. You put the Word of God to practice. Y le muestras al mundo lo que es verdaderamente significa ser un hijo de Dios. And you show the world what it truly means to be a son of God. Y que no tan solo es un título. And that is not just a title. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Dáselo fuerte a él porque él lo merece.
Amen. Verse 3, Deuteronomy 6:3, Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida de ponerlos por obra. Si vieras cuántas veces en este libro Dios dice, cuida de que pongas por obra mi palabra. If you were to understand how many times God says, as it says in Deuteronomy 6:3, listen therefore, Israel, and be careful to put my words to work, put them to action. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, so that it will be good with you in the land that flows milk and honey. Y os multipliquéis, so that you will be multiplied, as the Lord has told your fathers, as como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Y luego dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Listen, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Punto y aparte, end of story. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy, and these words that I command you today, estarán sobre tu corazón. They will be upon your heart. Estarán sobre tu corazón. Upon your heart. El lenguaje es importante. The language is important. Dios no dice que estas palabras estarán en tu corazón. God doesn't say these words shall be in your heart. No. No. En el original, como dice en el español, in the original, just as it's translated in the Spanish, dice, estarán sobre tu corazón. It says there should be upon your heart. Sobre tu corazón, porque lo que está encima es a lo que vas a hacer caso. Because what you have on top is what you're going to listen to. ¿Qué tienes encima? La cabeza. ¿Qué es lo que importa? La cabeza. Si no tienes cabeza, ¿de qué sirve el cuerpo? If you don't have a head, if you don't have a head on top, what is the rest of the body worth? La cabeza es más importante porque es la que manda todo el cuerpo. The head is more important because it's the one that directs the entire body. Así de importante es la palabra de Dios y la vas a poner encima de tu corazón. That's how important the word of God is, and you will have it up top of your heart, above your heart, because it's supposed to be the priority, porque debe ser la prioridad. Tan importante es la palabra de Dios. The word of God is so important to that manner. Amen. Y dice, y la repetirás a tus hijos. And it says, and you shall repeat it to your sons. ¿Cómo queremos nosotros que nuestra generación que viene después de nosotros se salve? How do we want for the generation that comes after us to be saved? ¿Cómo queremos nosotros que la generación que viene de nosotros, nuestros hijos, sean salvos? Tengan una identidad de Dios y caminen el propósito divino de Dios para que reciban la bendición y poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no caminamos conforme a la palabra de Dios y no le enseñamos a nuestros hijos cómo seguir la palabra de Dios, cómo caminar en la palabra de Dios, para que ellos mismos también puedan ver la bendición y el favor de Dios y el propósito de Dios en sus vidas, para que sean usados por Dios, para manifestar su luz admirable. How are we, if we don't practice the Word of God, how are we going to teach it to our children? How are they supposed to be saved and receive divine appointment identity from God, divine purpose from God to put into action so that God can show His admirable light through them? If we don't show it to them, si no se los mostramos a ellos. Y no tan solo es de hablar la palabra de Dios, and it's not just about talking about the Word of God, es ponerla por práctica, es put it into practice. No decirle a nuestros hijos, haz lo que te digo, no lo que no hago. You can't tell your child, do as I tell you and not as I do. No, you can't do that. No puedes hacer eso.
¿Qué tipo de ejemplo es ese? What kind of example is that? Tú tienes que vivir un ejemplo, tú tienes que ser un ejemplo vivo. You're supposed to be a living example en cómo se debe de practicar la palabra de Dios, and how you're supposed to practice the word of God. Dios manifestado en carne lo hizo. God manifested in the flesh did it. Nuestro Mesías vino para ser un ejemplo de cómo se pone por práctica la interpretación correcta de su palabra. Our Messiah, Jesus, Yeshua, came to give us an example on how to fully, correctly interpret His own word. Amen. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this, porque el tiempo apremia because of the time. Amén. Podemos seguir y seguir y seguir. And we can continue and continue. Pero debemos entender que Dios vuelve a repetir su palabra. We have to understand that God repeats His word. Este libro de Deuteronomio es una repetición. This book of Deuteronomy is a repetition. Porque el pueblo estaba confrontando un evento que no se podía evitar. Inevitable este evento. Because the people were in front, about to experience an inevitable event, an unavoidable event. Y ese evento es que Dios quería que el pueblo entrara a la tierra prometida. That event was that God wanted His people to go into the promised land. Igual nosotros en este día, it is the same way with us today. Estamos confrontando un evento inmovible. Un evento que no podemos evitar. Inevitable. We're also confronting an unavoidable event. ¿Cuál es ese evento? What is that event? Que nuestro Mesías va a regresar. That our Messiah will come back. Y si nosotros no estamos listos, and if we're not ready, si nosotros no sabemos cómo practicar su palabra, if we don't know how to practice His word, vamos a estar en problemas. We will be in trouble. Amén. Porque Él dijo, because He said, id y haced discípulos de todas las naciones. Because He said, go and make disciples out of all the earth. Pero para ser discípulos de las naciones, nosotros tenemos que saber la palabra de Dios. Y no tan solo eso, tenemos que ponerla por práctica. Y no tan solo eso, ponerla por práctica para ser un ejemplo a los demás. Amen. Because God calls us to make disciples, but first we need to be disciples ourselves, and we need to know the Word of God so that we can practice it, and we need to practice it to give an example on how so we can disciple others and teach them how to put it to practice. Amen. Vamos a orar en esta tarde. Let's pray. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. We thank you, Lord God, porque tú haces tu palabra accesible a todo aquel que quiera oírla, Señor, because you make your word accessible to anybody that wants to listen to it. Bendito Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, alcance, bendito Dios, más allá, Señor. We ask you that your word reaches beyond what we can think, fathom, even imagine, Lord God. Manifiesta tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Manifest your perfect will in our lives. Ayúdanos.